కోరుతున్నాం. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः కళ్యాణోత్సవం కర్మ అంగం మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు
आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से हम देख रहे हैं सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल SVBC के माध्यम से यह परम पवित्र कल्याणोत्सव पुण्यप्रद कल्याणोत्सव का दर्शन करें। देखिए भक्तों को उनके मुखों पर श्रद्धा विश्वास भक्ति आस्था के भाव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यही भक्ति भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं। भगवान हमें सब कुछ देने को तैयार हैं, अमूल्य चीजें देंगे जो है कि हमें परम आनंद प्रदान कर देंगे भगवान, जिसके लिए हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में भटकते रहे। हमें लेकिन आनंद शाश्वत कहीं नहीं मिला भी तो छिन गया। बचपना छिना, जवानी आई, जवानी छिन गया, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा छिन गया, मृत्यु आ गई। और कुछ लोग तो जब बचपन में ही चल बसे। यहाँ कोई निश्चितता नहीं है इस संसार में। ये माया बड़ी विचित्र है, भगवान की ये माया है। मम माया दुरंत्यया, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि यह माया बेटा मेरी माया है, इसको पार पाना असंभव। विष्णु भक्तिरकम शुद्धम वंदे श्री विनोर्नवम प्राणानायाम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महाः ओम जनः ओम तभावकं सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवमा ज्योतिरसं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतोऽस्ते देवस्य भूतो नारायणस्य श्यः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनैलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिलपर्दभरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रप्रसिद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचकं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारासुप्तशमाण्डेषु सरस्वरिभूर्देषु अपोबृह्णन् प्रतिपादिष्ये गृणोमृतां सर्वं शर्मा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्रस्वी आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पजवापो नमः भवतापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेऽङ्गासरिथ्नावाहयामि एते शतम्रणे सहस्रं विज्ञाः पाठाविदाः पुरत्र तेभ्यो नन्द्रस्ततोर्विष्णुर्विश्वे देवामुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मद्वावाहयामि। वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुमातोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्घ्नेन समप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेन दर्बाहुं शङ्करचक्रसंनितं त्यापतिं सङ्केतं शुभस्परधवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमच्येत् आग्नेयोऽस्माद्ददामि यत्त्वा श्वेदात्तमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृषां दिशो भुजानां नदी यामे स्थान् दातु ओं भू पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नीकस्यसेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरंभे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओम वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः
शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागुं सुरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसुदेतो वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा भसन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवोचार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवतिविषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्करविदोपविशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तदन्यं वसेति तावत् कुर्विदत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तक्षतायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तमं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरिन्द्रोर्धस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठिनिमि स्वस्तिनो बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तक्षतायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तमं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्यैनं सद्यां त्रिदेवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तमं शान्तत्वं सपुण्यावातिकर्मणि वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थानवूर्जयदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमार्दस्तस्य वाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रविरूपास्तानापस्सग्स्वना भवन्तु पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यपोता समनात्मा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रपति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कुतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते स्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुखं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्वनेति सामाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीच्या यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वापुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपति दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं षण्णोस्तद्यपदे षञ्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्याहान्तिदेवार्तिरामाद्यन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पितरमाद्यन्तां प्रदेशान्तशिखरः पशुमाद्यन्ताम् उदयेच्छान्तिश्चापोषदेव वनस्पतिः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजामित्यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोऽष्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशवानमिव भवनः यत्तेमहे प्रजन्नो शश्वशने दुग्धपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोऽष्पदे शिग्मया संसदा ते सक्षिमये शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमोदयोगेरन्नो यूजम्बादस्तस्य विश्वानः अमीवः वास्तोऽष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सेवयेदनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तोः तमः कथं वसति वीतशोको दातप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्छः सविदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाः ये शरन्ति प्राणान् गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त वरुणान्मासक्षरान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मासक्षरान्मः यथा भासा गुरुभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वरुणान्मासक्षरान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के
इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में, जो कि भगवान का विवाह है माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता श्रीदेवी, एवं कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं भूदेवी। परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं भरद्वाज गोत्र में। तो इस परम पवित्र जगत पिता का विवाह जगन माताओं के साथ, इससे और पुण्यप्रद कौन सा विवाह होगा जिसमें हम अभी साक्षी बने हुए हैं। अब इस परम पवित्र कल्याणम यानी कि इस विवाह का जो प्रारंभिक शुभ कर्म है वह है यह अंकुरार्पण। अंकुरार्पण मिट्टी के बर्तनों में, पात्रों में आप देख रहे हैं, नवधान्य डाले जाकर के उसमें तुलसी पत्र एवं पुष्प आदि से आच्छादित किया जा रहा है और उसे जो है अब भगवान के कल्याणोत्सव का प्रारंभिक कार्यक्रम माना जाता है अंकुरार्पण। देखिए ये नवधान्यों के बीज डाले जा रहे हैं, इसमें जल सिंचन करके अंकुरण हेतु इसे रखा जाएगा। यह अंकुरार्पण किसी भी दैवीय उत्सव का अति आवश्यक अनिवार्य अंश है। इसके बिना देवी उत्सव संभव नहीं है, प्रेताविष्ट हो जाता है। और इस अंकुरार्पण के अंकुरण के अनुसार ही भविष्य का निर्धारण भी किया जाता है, आंकलन किया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं अच्छी होंगी यदि अंकुरार्पण सही, अंकुरण अच्छे से होता है। तो यदि अंकुरण में समस्या आती है तो ये प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि घटनाएं समस्याग्रस्त रहती हैं। इसलिए अंकुरार्पण का यह परम पवित्र कार्यक्रम अति अनिवार्य एवं शुभप्रद माना जाता है। अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधने का कार्यक्रम होगा। भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। इससे पहले विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई है, जो कि भगवान के सर्वसेना अध्यक्ष हैं। वे ही निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व उनको संभाला दिया गया है भगवान की ओर से। उनकी कर्मांगम प्रतिसर देवता पूजा करिष्ये। ओम शन्नो धत्तां सौर्जर्तां स्वयं भरग्रेम देम दाया नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः वेदामश्वनाभगः स्वस्ति देववेदनर्वणः स्वस्ति पूषामसुरो दातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे समं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानो अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवावन्त्रिवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणाः स्वस्ति वत्थे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता सिंहमे महि स्वस्तेनन्तार्क्षमनिष्ठनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्याः त्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे श्रवयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। विवाह का हल्दी लगा पवित्र सूत्र भगवान को बांधा जाएगा। उसके बाद दोनों माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा और अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे निर्विघ्न हो करके
इस परम पवित्र कल्याणम का निर्वहन कर सके और भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। वास्तव में देखा जाए तो भगवान को कोई रक्षाबंधन की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं ही रक्षा करते हैं सबकी। लेकिन हम सब अपने आनंद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए भगवान को एक दूल्हा बना करके उन्हें रक्षाबंधन बांध रहे हैं दोनों माताओं के साथ। और वैसे भी देखा जाए तो दोनों माताएं तो भगवान के वक्षस्थल में ही रहती हैं, वे उनके ही अभिन्न अंश हैं माताएं। लेकिन हम सब भक्ति भाव में अपने हृदय को स्थिर करके इस विभिन्न प्रकार के कैंकरियों से भगवान के चरणों में हम अपना हृदय लगाना चाहते हैं। इसलिए हम अनेक विधानों से भगवान के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, उनके चरणों में अपना मन लगाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि कहा गया है, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, भगवान के चरणों में अपना हृदय लगाना ही होगा, समर्पित होना ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो। और भगवान इतने दयालु हैं कि वे किसी भी प्रकार के भक्ति को स्वीकार करते हैं। केवल मन हमारा उनके चरणों में लगना चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए। किसी भी तरीके से भगवान को याद करते रहो प्रति क्षण। इस संसार में केवल जीवन यापन का कम से कम मिनिमल एफर्ट्स रखने चाहिए, कम से कम प्रयत्न यहाँ करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन चल सके, इस शरीर की रक्षा हो सके। यह शरीर भी भगवान के द्वारा दिया गया है। माँ के पेट में जो प्रक्रियाएं हुई हैं वे सब भगवान की लीला के अंतर्गत ही हुई हैं। और हम पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध हमारे लिए बना दिया गया भगवान के द्वारा। उसके बाद जब बड़े हुए तो नाना प्रकार के फल, सब्जी, तरकारी, अन्न, दाल, दलहन सब भगवान ने यहाँ पे पृथ्वी पर सब प्रकट कर दिए, जिससे कि हम सब अपना पेट भर सके, अपने शरीर की रक्षा कर सके। तो भगवान ने यह प्रकृति जो है, यह माया हमें जीवन जीने के लिए ही दिया है। लेकिन भगवान को पाने के लिए एक ही वस्तु हमें उन्होंने दिया है, वह है हमारा मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, चित्तमेव ही संसार। छांदोग्यो उपनिषद, ब्रह्म बिंदु उपनिषद इत्यादि सभी उपनिषद चीख चीख के कह रहे हैं कि भगवान के लिए केवल भक्ति करता है मन। इंद्रियों की भक्ति तो ठीक है, हाथ से आरती प्रणाम करना, आंख से दर्शन करना, मुंह से भजन कीर्तन करना, प्रसाद खाना, कान से श्रवण करना इत्यादि, नाक से भगवान के सुगंधित द्रव्यों का आनंद लेना, ये सब बाह्य चीजें हैं। लेकिन स्मरण जो भक्ति है वह है प्रमुख भक्ति, या कहा जाए कि एक वास्तव में भक्ति वही है स्मरण। मन, आपका मन यदि भगवान में नहीं है और आप दिन भर आरतियां कर रहे हो और मन आपका परिवार में लगा हुआ है, या फिर अन्य किसी विषय में आपका मन लिप्त है, और ऊपर से आप खाली आरती कर रहे हो, दिन भर भजन गा रहे हो, श्रवण प्रवचन सुन रहे हो, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। मन को लगाना होगा, मन को। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन को लगाए बिना कुछ नहीं मिल सकता, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन लगाइए, आपका इंद्रिय कहीं भी रहे, उसमें भी कोई डर की बात नहीं है। इंद्रिय कहीं भी रहे, कुछ भी करते रहें आप, लेकिन मन आपका भगवान के प्रति लगा रहे। अर्जुन ने महाभारत में उस भयावह युद्ध में उन्होंने
कई हजारों करोड़ों हत्याएं कर डाली, युद्ध में वध किए, कई सैनिकों को मार डाला, कई बड़े बड़े वीरों को खत्म कर दिया। हनुमान जी ने राम रावण के भयंकर युद्ध में कई हत्याएं की, कई वध किए, रावण के रिश्तेदारों को मारा। रावण ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या तक कर दिया हनुमान जी ने, लेकिन उन्हें कुछ पाप नहीं लगा, उन्हें कोई दोष नहीं लगा, ना अर्जुन को लगा, क्योंकि उनका मन जो है भगवान के चरणों में था। अर्जुन सदैव भगवान कृष्ण के आराधना में अपने मन को लगाए रखते थे, केवल उनके आदेश का पालन करते रहे, और उनके हृदय में प्रमुखता प्राथमिकता थी भगवान के स्मरण की। कण कण में भगवान कहना तो आसान है, लेकिन उसे अनुभव में लाना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी भी इसी प्रकार से श्री राम को अपने हृदय में स्थापित किए हुए, और उन्होंने कुछ भी किया लेकिन भगवान को हमेशा वो अपने हृदय में रखते रहे। इस प्रकार से उन्हें कोई दोष नहीं लगा। कितनी भी हत्याएं की, कितने भी कोई भी कर्म किए, लेकिन उन्हें कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि उनका मन सदैव भगवान के चरणों में ही लगा रहा। इसलिए मन को लगाइए। देखिए सामने सर्वमंगल स्वरूप परमात्मा परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का दर्शन कीजिए और अपने मन को उनके चरणों में लगाइए। जगन माताओं को प्रणाम कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाइए। अब अग्निदेव को प्रकट करके इस वैवाहिक दिव्य विवाह को भगवान स्वामिना वैवाहिक उत्कर्मांगम आहार होम कर्म ऋषि ओम यतोन्विंद्रम समाहम शुद्धम शुद्धेन सामनाः शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशम शुद्धाशीर्वाहान् मोक्तु मयि देवाद्रे नमः जन्ता मयि आशीरस्तमे देवोति देव्या होतारानंद पूर्वैरिष्टात् श्याम तन्वा सुवीराः मह्ये जन्तुं व्यान हव्यागोत सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानिका देवासो अधिवोचतामि उद्धन्यमान नमस्यामि ध्यान बापमान मिजमानस्यन्तु शिवानस्सन्त प्रदक्षस्य मातावती तोकसादा जातवेद भुवनश्रेति हिंसतपसोज्ज निश्चिते अग्निमश्वत्था दिव्यवागं समीगर्भार्जनं व्योम्यो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यः हव्यमहन प्रजानन् आयु गृणाणो वेदाति निहोता शिवऋषि ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसादमस्त्रच वेनाभः सबुद्ध्यापमा सविष्टा सश्चनमदशिवः ओं भू ब्रह्मणमावाहयामि ओं भू प्रजापतिमावाहयामि ओं स्वा पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमार् सोमो वीरं कर्मणि धातु साधन्यं थकं सभे मित्रश्रवणमेवदा तस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्वा इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलोकसत्रिमं यज्ञं यजमांसदैः ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलोकसत्रिमं यज्ञं यजमांसदैः ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ यज्ञे स्थ वायुभूते स्थ विष्णोर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशरसे पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितप्रसवना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्रस्वरापो दिवीरग्रे भवग्रे भवग्रें यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तष्पाणीन्द्रवन्तूर्ये यूयमिन्द्रवनिध्वमत्तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोः स्तुपोऽसि पश्चिमस्तो दत्तान् देवेभ्यो विष्णोः स्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णः प्रणेष्यामि यजमानवातं विष प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदैः ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं विष प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदैः ओं प्रणय कौ वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षिणप्रदौ ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृशा ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि
अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि सोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि अग्निदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपाम् अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपामि अग्निसोमाभ्याण्डष्टनृपाम् प्रजापतेष्टनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्योष्टनृपाम् मरुद्भ्योष्टनृपाम् रुद्रेभ्योष्टनृपामि अभोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपाम् वरुणाष्टनृपाम् आदित्येभ्योष्टनृपाम् यस्यभ्याण्डष्टनृपाम् पूष्णेष्टनृपाम् कक्षाष्टनृपामि कक्षदेव सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चरुं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिधत स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दमृक्षोऽन्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्त्वा सवितापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यान् चर्भिः अक्षताच्चर्भिः मामेऽग्निष्ठिकाध्यनः सन्त्वे एकादशशतं च सहस्रं चायतं च नीतं च प्रेतं च अद्भुतं च निर्भुतं च चित्रान्तं च अपराधस्यमामि अग्निष्ठिकाध्यनः सन्तु इन्द्रायन्मः अग्नेयन्मः यमान्मः निदतेन्मः वरुणान्मः वायुवेन्मः कुबेरान्मः ईशानान्मः ब्रह्मणेन्मः सोमान्मः अग्नेन्मः जातवेसेन्मः सहोत्सेन्मः विरप्रसेन्मः पङ्क्तिरासेन्मः विसर्पणेन्मः वैश्वानरान्मः अग्निपुरुषान्मः ऐतेर्मन्यस्वानुतेर्मन्यस्वा सरस्तेर्मन्यस्वा देवसवितप्रसुभा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐन्तेत्मात्माजातवेदस्तेनेर्जस्वतेजेद्वधेजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनानुण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आधास्ते आधस्वास्मेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा वापस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा इते नमः गुस्ताः नमते नमः गुस्ताः सरस्वते नमः गुस्ताः दिवसवितः प्रासामीः ओं भूः दिवरोक्तमष्टायामस्यां तृणवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्कम् आघार होमान्ते स्वरमन्तर्पर्यातृणात् प्रयस्तात्तम् अतो देवायति वैष्णवं करिष्ये इते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवदं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्लेतो व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरातग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा इते नमः गुस्ताः अनुते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः देवसवितः प्रासामीः गोविंद 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 हरि गोविंद దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 గోవింద
మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నావితి ఏమి తలచీను కాని శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీభినోర్మం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా బ్రహ్మశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారముదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షడ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలముండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమణి రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్ర అగ్ని యమనిరుద్య వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్యాష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరాసర్పిత క్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణోపరివృతే జంబూ ప్రక్షక్చక్రవంచ సగతాన్మళి పుష్కరాగాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద పర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజతే భారత కింపురుషహారీ లావత భద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య న వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామాత్ సంఘాతవ కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండపర్యంతం కుదరాశేర్వర్సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపురుషక్రమేణ సర్వరాశ్వభగర సంవిధకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రీణీకృత అగ్నిష్టోమద్రాప్తాప్తోర్జామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది షడక్కద పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు
सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिभिर्ग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरद बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरद बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरद बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरद बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्रुवाणारोदलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्ववे दास्यामि। ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। अब परम पवित्र मंगल सूत्रों को प्रक्षालित किया जाएगा, जो कि दोनों जगन माताओं को धारण करवाया जा रहा है। इस परम पवित्र वैदिक विवाह में यह मंगल सूत्र प्रक्षालित किए जाएंगे। मांगल्य धारण का समय आ रहा है, माताओं को मंगल सूत्र धारण करवाए जाएंगे। वैदिक विवाह में मंगल सूत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु हैं, जो कि मांगल्य का प्रतीक होते हैं। अति पवित्र माना जाता है मंगल सूत्रों को। इन मंगल सूत्रों को प्रक्षालित करके
भगवान के आदेश से, उनके आशीर्वाद से अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए माताओं को धारण करवाएंगे। मंगल सूत्र माताओं को धारण किए जाने वाले, द्वारा धारण किए जाने वाले अति पवित्र मंगल सूत्र हैं। समस्त सृष्टि में सबसे अधिक पवित्र मंगल सूत्र है ये। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये उत्सव मूर्ति है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की। जो प्रधान मूर्ति है वह गर्भगृह में खड़े रूप में हमें दर्शन देती है, लेकिन यह जो मूर्ति हम सामने देख रहे हैं यह मलयप्पा स्वामी की मूर्ति कहलाती है। भगवान वेंकटेश्वर का यह स्वरूप मलयप्पा स्वामी कहलाता है। तिरुमला में वर्ष भर में सभी उत्सवों में पूजित होने वाले मलयप्पा स्वामी स्वयं व्यक्त उद्भूत हुए हैं। यह तिरुमला आलय आनंद निलयम में उभय देवियों के साथ प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक शोभा यात्रा में भाग लेने वाले उत्सव श्रीनिवास मूर्ति को श्री मलयप्पा स्वामी उत्सव बेरम मलय कुनियनम पेरुमाल कहकर पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में मलयप्पा स्वामी का उद्धरण मिलता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेशानुसार अर्चक गणों द्वारा अन्वेषण करने पर मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र में इन उत्सव मूर्तियों के स्वयं व्यक्त मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होने के कारण उस दिन से वे मलयप्पा स्वामी के रूप में प्रख्यात हुए। तिरुमला में प्रतिदिन होने वाले कल्याणोत्सव, ऊंजल सेवा, वसंतोत्सव, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा के साथ ब्रह्मोत्सव, अन्य उत्सव, शोभा यात्राएं भी मलयप्पा स्वामी की ही होती हैं। इसी कारण से मलयप्पा स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती उत्सव देवता के रूप में भी पुकारा जाता है। आनंद निवास में अद्भुत दर्शन देने वाले स्वामी की मूल विराट मूर्ति का खड़े रूप में स्थिर दर्शन को मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्तगणों के पास आकर अपने चर दर्शनों द्वारा अनुग्रहित करना भगवान वेंकटेश्वर की विशिष्ट लीला ही तो है। वत्सांकम पुंडरीकायताक्षम शंखम चक्रम धाराय संतम कराभ्याम दातारमतम पाणिना वैवराणाम अन्येनांकम विव्रतम विराजमानम। श्री वत्सांकित भगवान श्रीनिवास शंख एवं चक्र के साथ अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थापित किए हुए तिरुमला में दर्शन देते हैं। तिरुमला में पूजित होते हुए कलयुग के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आलय विश्व प्रसिद्ध पवित्र पुण्य क्षेत्र है। विष्णु सर्वतानाम अधिपति है। इस श्रुति के अनुसार वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित हुए स्वामी आनंद निलयम में स्थिर मूर्ति बनकर कोटिशः भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के परम भक्त हरिसंकीर्तनाचार्य तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस पर्वत को वैकुंठ पर्वत कहकर अपने कीर्तनों में वर्णित किया है। अणु अणु शालिग्राम वाले इस दिव्य धाम का वर्णन करना आदि शेष के लिए भी संभव नहीं है। भगवद रामानुजाचार्य ने तिरुमला पर्वत पर चढ़ने के पहले घुटनों के बल प्रार्थना की थी। पवित्र तिरुमला पर्वत का कण कण भगवत स्वरूप है। सप्तगिरी पर्वत सप्त चक्रों के प्रतीक हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो सातों पर्वत सर्व सप्त फनों के आकार के दिखाई पड़ते हैं। उपासकों के लिए साधन क्षेत्र, योगियों के लिए सिद्धि क्षेत्र। योग साधना द्वारा प्रत्येक चक्र को सिद्ध करते हुए अंततः सहस्रार चक्र द्वारा आपको दर्शन के पश्चात भगवान से एकत्व प्राप्त हो जाता है। यही अलिपिरी से आनंद निलयम तक का मर्म रहस्य है। सर्व ज्ञान स्वरूप, सर्व वेद स्वरूप, सर्व ऐश्वर्य निलय
तिरुमला की यात्रा करना जन्म जन्मों का पुण्य फल ही है। श्री वैकुंठ में परम पद पर शेषनाग पर शयन करने वाले एवं दिव्य देवताओं द्वारा सेवित होते हुए श्री महाविष्णु के दर्शन करना ब्रह्मादिक देवताओं के लिए ही साध्य है। तिरुमला श्रीवारी श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की भागवतोत्तम आलवारों, ऋषिगणों, योगीगणों, कोटिशः देवताओं ने आराधना करके अपने आप को धन्य कर लिया है। जप, होम, तीर्थ यात्रा न कर सकने वाले सामान्य मनुष्यों को गोविंद नाम स्मरण और स्वामी के दर्शन ही मोक्ष प्रदायक बन जाते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आधारों पर तिरुमला को पूरे संसार में अति उत्तम आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ऋग्वेद में, 12 पुराणों में, महाभागवत के 10वें स्कंद में, श्री वेंकटाचल महात्म्य में, प्राचीन द्रविड़ वांग्मय में वेंकटाद्रि का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम वराह क्षेत्र के नाम से वर्णित तिरुमला को आज भी संकल्प पूर्वक आदि वराह क्षेत्र कहकर ही पुकारा जाता है। यह इस क्षेत्र की परंपरा है। आलवारों ने अपने दिव्य प्रबंधों में अद्भुत रूप से भगवान श्रीनिवास के यश का वर्णन किया है। प्रतिवर्ष श्री विल्लीपुत्तूर में श्री गोदादेवी प्रजापतिस्तमगं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वयि दत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातः श्रियः निर्याय श्रियं वयोचरद्भ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणसमूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्त्वमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वयि दत्त्वायादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुंधरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां सर्वत्रं कर्मणः भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारणसमूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే అతిపురోక్తాయాం శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే తేన మన్యస్వా నుతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసవ ఇమాం లాజాంచ ఆజ్యమ విగార్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తరే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో స్వాహా ఉదాజుసా స్వాయుషో దోహదే నాగమృథేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారా ఉదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవర్ణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తరే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో స్వాహా ఉదాజుసా స్వాయుషో దోహదే నాగమృథేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారా ఉదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవర్ణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తరే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో స్వాహా ఉదాజుసా స్వాయుషో దోహదే నాగమృథేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారా ఉదన్యాయివ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువః స్వః ఇతేనమగస్థానం తేనమగస్థానం దేవతవిదః ప్రాసాభిః ఓం భూవతివ్రోత్ష్టాయాం స్వాం శ్రీనివాసస్వామిన వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వమంత్రభిర్యాతృనాథ్ ప్రాస్తాత్మతో దివాయ వైష్ణవం కరిష్యే తేనమన్యస్వా సరస్తేనమన్యస్వా దేవతవిదః ప్రసవ అతో దేవాః మంత్రంతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాన దేవదం సమూఢం స్వాగం సరే స్వాహా త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्लेतो वृतान् विश्वसीन्द्रस्येन्द्रसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा एतेन नमः नमतेन नमः स्वस्तेन नमः देवसवितः प्रासाभिः
ओम भूभुवतिव्रतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्म साफलितं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवदप्रसवा यतस्य कर्मणोत्तरीतं विद्यान्यं महागरम् अग्निस्सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुकृते स्वताहुतावतेनां कामानागसमुत्तरित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नवदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सुकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा जन्मात्मनः इन्दाभूदग्निसत्पुनरः जातवेदाभिचर्षण स्वाहा पुनरग्निचक्षरात् पुनन्द्रबृहस्पति पुनर्म्याश्वाजमं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुतमत्याश्रायुतं षट्कृतमतिनोः कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो इच्छेनं यज्ञः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा कुलादेवान् स्वाहा यधो स्वषधिमे स्वाहा समितस्तेजोस्तेजो मैधे स्वाहा यमस्ति में मृत्योर्मे पाय स्वाहा सुरस्ति में जक्षण में पाय स्वाहा सोमस्ति में चित्तम में पाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में पाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में पाय स्वाहा सप्तदेज्ञ समित सप्तिपान सप्तर्षे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा यन्ति सप्तयो निरावरण स्वाहा गतेन स्वाहा अग्निपुक्तं वेदपुक्तं देवपुक्तं पतिपुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठभुक्तम अग्निजीर्णं वेद जीर्णं देवजीर्णं पृथ्वी जीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ जीर्णग स्वाहा समन्तां भैरवशाक्तेन समादित्यैर्विश्वसम्मर्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितसप्तैः सप्तर्षे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा जन्ति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा प्रदान विद्वानष्टतेन पूर्णमाहुतिं मनसा प्रजापति स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधि वनस्पतिर्वास्य त्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्तां तेन मुग्धस्ताः अनुतेन मुग्धस्ताः सरस्तेन मुग्धस्ताः देवतासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात्साः पूर्णं मे भूयात्साः सत्सन्मे भूयात्साः उत्तरतः परदेवपणया दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन् त्वामिति जुहोति आप्यायन् त्वामापवोषधेऽमृतां प्रषदेश्च दिवं गच्छततो नरटिमेरे स्वाहा शुद्धन्तां देवसदनं शुद्धन्तां देवसदनोद्भुतिः आदित्यस्तमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाहं त्र्यायुषं तन्मयस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्जवर्तसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्जवर्तसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामेव भूस्थान ऊर्जेदादना मेहरणाय चक्षे यवस्वतमर्धस्तस्य भाजेदेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभूय चक्षया जन्मधा आपो राजनः यत्यज्ञेदेस्तिनां तेजस्वी भूयातुमुच्चैज्ञे उत्पत्तिनां तस्मै भूयातुमुच्चैज्ञे हरस्ते भूयातुं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्नितेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु ज्योक्षसूर्यन्दृशे उदगान्मातो नमः बालकदम्बा सत्यहि नम्बा पुष्पहि नम्बा होत्रहि नम्बा उदतारुभाग्ये जातवे से भगवान् प्रज्वतो नमः काये नमः स्वभावात् करोमीर्ज सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः
अग्नि आदित्यं प्रगच्छ। सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु। भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई। भगवान का यह विवाह नित्य होता है, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे, और आपको सीधा प्रसारण द्वारा यह लगभग 1 घंटे का कल्याणोत्सव कार्यक्रम दिखाया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार तिरुमला के पवित्र पर्वत पर आनंद निलयम मंदिर में भगवान का यह विवाह संपन्न होता है। अब वारणमायरम का परम पवित्र पारंपरिक प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। इसमें भगवान की ओर से अर्चक स्वामी और वधुओं की तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसको भाग ले रहे हैं। इसमें अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही आज भी कन्यादान करते हैं भगवान के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य भगवान ने प्रदान किया है। अन्नमाचार्य महाराज हरिसंकीर्तनाचार्य संत थे, जिन्होंने 600 वर्षों पहले हजारों कीर्तनों की रचना करके भगवान के प्रति अपने अनन्य भक्ति को प्रकट किया था। इसलिए यह भगवान का परम पवित्र कन्यादान अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही अभी भी कर रहे हैं। यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी उतार करके दोनों माताओं को, दोनों वधुओं को बारी बारी से पहनाएंगे। ये सर्वप्रथम माता श्रीदेवी को, महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी। इसके पश्चात माता भूदेवी को भी यह पुष्पमाला पहनाई जाएगी। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई थी। भगवान स्वयं परमपिता भरद्वाज गोत्र के मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में प्रकट हुए हैं। यद्यपि सारी राशियां, सारे नक्षत्र, सारे गोत्रों के अधिपति भगवान ही हैं स्वयं, लेकिन वो लीला के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार से अवतार ग्रहण किया करते हैं। कण कण में व्याप्त होकर के पूरे सृष्टि का संचालन करने वाले परमपिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो, जय हो। आइए हम सब उनके चरणों में अपने हृदय को स्थापित करें, स्थिर करें। अब ये भक्तों के दर्शन कीजिए जो यहाँ पर प्रवेश दिया गया है इनको। ये दंपत्ति गण हैं, सब भगवान के विवाह उत्सव में भाग ले रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं ये सब। इनके मुखों पर देखिए आस्था, विश्वास, भक्ति, आनंद के भाव तरंगित होते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। कृतज्ञता से भगवान के प्रति समर्पण होना ही हमारी सार्थकता है। भगवान भी यही अपेक्षा करते हैं हमसे, और इसके बदले में वे हमें अमूल्य परम आनंद प्रदान कर देते हैं। भगवान को
प्रसन्न करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, जिससे कि वे हमें परम आनंद प्रदान। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.